Lemonite. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello children, how are you doing today? I hope you are doing well. Welcome back again to our home learning channel. Today with me, Miss Sari. Today we are going to study English subject for grade 5, unit 8, and we're still using Fun with English book. Before we start our lesson for today, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. May Allah give us His blessing for our activity today. Baik anak-anakku semuanya, kembali lagi dengan Miss Sari. Kali ini kita akan masuk ke bab yang atau unit yang ke-8, materi bahasa Inggris kelas 5. Yang akan kita bahas adalah part of body. Okay, today we are going to study about part of body, bagian-bagian tubuh, and then the function of body, fungsi-fungsinya apa saja, and kinds of illness, macam-macam penyakit, and some dialogues, and we are going to have quick exercises. Okay, let's start with part of body. Kita mulai dengan bagian kepala. Di bagian kepala, we can see in this picture there is a forehead, eyebrow, nose, ear, earlobe, cheek, chin, neck, teeth, lips, eyelash, eye, and hair. Ya, we can repeat once more. Forehead, eyebrow, nose, ear, earlobe, cheek, chin, neck, teeth, lips, eyelash, eye, and hair. Oke, ini adalah bagian kepala. Nah, kalau untuk yang gigi, kalau dia lebih dari satu, ya berarti kita sebutnya teeth. Tapi kalau kamu hanya menunjuk satu buah gigi, maka dia akan disebut menjadi tooth, ya. Jadi bentuk singlenya atau bentuk tunggalnya tooth, bentuk jamaknya teeth. Sedangkan bagian tubuh yang lainnya yang berjumlah 2, kita tinggal tambahkan s di belakangnya. Misalnya telinga jadi ears, ya. Lalu apalagi nih, mata jadi eyes, ya, eyelash jadi eyelashes, ya, bulu mata. Jadi forehead itu dahi, eyebrow alis, nose hidung, ear telinga, earlobe lubang telinga, cheek pipi, chin dagu, neck leher, teeth gigi, lips bibir, eyelash alis, mata bulu mata, eye mata, dan hair itu rambut. Okay, the next part of body, kita akan masuk ke bagian bawah. Yang tadi sudah ya, bagian atas, hair, eye sudah dibahas tadi. Kita masuk ke bagian bawah tubuh, shoulder, elbow, arm, finger, leg, foot. Nah, ini juga sama nih. Kalau dia kakinya 2, kita sebutnya feet. Sama kayak tadi, tooth, gigi, menjadi teeth. Nah, kalau ini foot menjadi feet. And then ankle, knee, hand, stomach, chest, neck, and mouth. Okay. We repeat once more. Kita ulangi sekali lagi. Shoulder, elbow, arm, finger, leg, foot or feet, ankle, knee, hand, stomach, chest, neck, and mouth. Okay, very good. Ya, shoulder itu pundak, elbow sikut, arm itu lengan, finger itu jari-jari, leg kaki, foot bagian telapak kaki, ankle itu mata kaki, knee lutut, hand tangan, stomach perut, chest dada, neck itu leher, and mouth adalah mulut. Nah, di dalam mulut itu ada indera perasa yang disebut apa? Ya, lidah. In English is tongue, ya. Dalam bahasa Inggrisnya lidah itu adalah tongue. Okay, good job. Nah, tadi sudah semuanya, bagian-bagian tubuh sudah disebutkan. Kita masuk ke the function of our body. Fungsi-fungsinya apa saja? Pertama adalah nose, we can
hidung untuk apa? Mencium ya, smell. Look ya, eyes for look, and then ears for listening ya, telinga untuk mendengarkan, and fingers for touching, untuk menyentuh, jari-jari tangan untuk menyentuh. Kita masuk ke kalimatnya ya. Jadi tadi baru vocabulary-nya, kita langsung masukkan ke dalam sentence kalimat. The first sentence, he can smell with his nose. Dia bisa mencium dengan hidungnya. She can see with her eyes. Dia bisa melihat dengan matanya. I can listen with my ear. Saya bisa melihat dengan telinga saya. We can touch with our finger. Kita bisa menyentuh dengan jari kita. Nah, ini kalimat yang berhubungan dengan bagian tubuh. Next sentence. Oke, function ya, kita functionnya dulu. Fungsi dari tubuh kita. Mouth for eat ya, mulut untuk makan. Tongue, tadi yang di dalam mulut itu ada lidah, namanya ini tongue. For taste, untuk merasa. Legs for running, and teeth for bite. Gigi untuk mengunyah atau menggigit. Let's move to the sentence. He can taste with his tongue. Dia bisa merasakan dengan lidahnya. They can run with their legs. Mereka bisa berlari dengan kakinya, atau kita bisa ganti they can run with their feet ya, lari dengan kaki. That man can bite with his teeth. Laki-laki itu bisa menggigit dengan giginya. She can eat with her mouth. Dia bisa makan dengan mulutnya. Oke. Masih fungsi, the function of our body. Arm for carry something, hands for ride, feet, kaki ya, telapak kaki ini, for kick, untuk menendang, and knee. We can bend the knee. Kita bisa menekuk lutut untuk apa? Jongkok ya. Next. The sentence. We can carry the books with our arms. Ya, kita bisa membawa buku-buku dengan lengan kita. I can write with my hands. Saya bisa menulis dengan tangan. He can kick with his foot or feet. Dia bisa menendang dengan kakinya atau kedua kakinya. And then I can bend my knees. Saya bisa menekuk lutut saya. Oke. Now let's move to dialogue. Tadi setelah kita masuk ke vocabulary, lalu kita masuk ke kalimat. Nah, sekarang kita menuju ke dialognya, percakapannya ya. Jadi urutannya itu vocabulary dulu, setelah vocab, kosakata, masuk ke kalimat, lalu kita masuk ke dialog. Okay, the first dialogue. These are my eyes. Yes, what are your eyes for? My eyes are for seeing, reading, and watching. Ini mata saya. Ya, betul. Buat apa matamu? Mataku buat melihat, buat membaca, dan buat menonton. Ini dialog yang pertama. Next dialog. This is my nose. Yes, what is the function of your nose? My nose is for smelling and breathing. Ini hidungku. Ya, dan apa fungsi hidungmu? Hidung saya untuk mencium dan bernafas. Oke. Next dialogue is what is the color of your hair? Ya, my hair is brown. Warna rambutmu apa? Rambutku berwarna coklat. Kita bisa ganti, what is the color of your eyes? My eyes are blue. Misalnya, mata kamu warnanya apa? Mata saya biru. Ya, berarti orang luar negeri, orang bule. Next dialogue. This is my mouth. Yes, what is your mouth for? My mouth is for eating, speaking, and drinking. Ya, mulut saya, ini mulutku. Buat apa mulutmu? Buat mulut saya untuk makan, berbicara, dan minum. Okay, those are
the dialogue. Jadi sudah berurutan ya, kosakata, kalimat, langsung masuk ke percakapannya. Nah sekarang kita masuk ke kinds of illness, macam-macam nama penyakit yang berhubungan dengan tubuh kita. The first is stomachache. Stomachache adalah sakit perut. Nah contoh kalimatnya, he has a stomachache because he doesn't clean his hand before eating. Dia sakit perut karena tidak mencuci tangan sebelum makan. The second illness is headache. Headache adalah sakit kepala. Contoh kalimatnya, he has a headache, he needs some aspirin. Dia sakit kepala, dia butuh obat sakit kepala. Cold itu sama dengan flu ya, flu atau pilek. He has cold because he plays football under the rain. Dia kena sakit flu karena bermain bola ketika hujan. Okay, the next kinds of illness are toothache. Toothache sakit gigi. And the sentence is, he has a toothache because he eats too much chocolate. Dia sakit gigi karena makan banyak coklat. Cough means batuk. She has a cough because she drinks too much cold drink. Dia sakit batuk karena kebanyakan minum air es. And then the last is fever. Fever means demam. His body temperature is high. He has a fever. Dia punya temperatur tinggi. Dia sedang demam. Nah, itu adalah kinds of illness, macam-macam penyakit. Stomachache, headache, cold, and then toothache, cough, and fever. Sebenarnya masih banyak lagi ya nama-nama penyakit kayak sakit punggung, sakit mata, cuman dan di dalam buku kalian itu yang dipelajari hanya 6 ini saja. Oke, kita masuk ke latihan. Now we are going to have some exercise so you can understand about our subject for today ya. Kita akan masuk latihan karena kalau cuman teori saja tidak ada latihannya nanti kamu kurang paham ya. Oke, kita masuk ke latihan yang pertama, fill in the blanks. You can answer the question with me. Number 1, I eat with my mouth. Number 2, we smell, mencium, with our, yes, correct, nose. Number 3, he runs with his, berlari, good, with legs or feet. They write with their, write means menulis, with their hands, good job. Number 5, she wears a ring on her finger. Okay, good ya. Next question. I can blah 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 with my teeth. Kalau ini sekarang kegunaannya nih. Kamu ngapain sih dengan gigimu? Okay. And the answer is yes, I can bite with my teeth. Number 2, I can blah 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 with my finger. Yes, I can touch with my finger. Number 3, I can blah 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 with my ears. What can you do with your ears? Yes, listen or hear. I can listen with my ear. I can blah 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 my knees. Apa yang bisa kamu lakukan? Ya, bend. I can bend my knees. Saya bisa menekuk lutut saya. And then I can blah 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 with my tongue. Lidah, tongue. What can you do? Yes, I can taste with my tongue. Very good. Good job. I know you can do it. Misari yakin kamu bisa jawabnya. Next exercise is fill in the blanks again. This is about illness. Number 1, she has a blah 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 because she ate too much candies. Ate too much candies. Makan banyak permen, so she has a good toothache. Number 2, my sister has blah 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 because she ate spicy food. Ate spicy food means makan pedas. So she has a good stomachache. Very good. Number 3, Anissa doesn't bring her umbrella when raining. Now she has a doesn't bring her umbrella when raining. Now she has a
Yes, a cold. Number 5. My father has a blah blah blah. He needs some aspirin. And the answer is headache, ya. My little sister drinks too much cold water. Now she has a cough. Very good. Good job, kids. Okay. That's all for today. We are finishing our home learning video. For now, for kelas 5 ya. Untuk yang kelas 5, yang bab yang ke-8 sudah finish, sudah selesai. Mudah-mudahan kalian bisa paham dari video sederhana ini. Kalau kalian mau cari referensi lain tentang materi pembelajaran ini, silahkan bebas. Nanti akan ada biasa latihan dari Google Form, tolong dikerjakan dan submit. Thank you for watching. Jangan lupa, don't forget to subscribe, follow ya, subscribe di YouTube Al-Amanah kita, follow IG and our Facebook. Let's close by saying hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Thank you for watching and I'll see you on the next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Bye bye.